Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Idzan kullukum bi khair. Madza darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Wa qabla nabda ad-darsa sa'aqra kashfal hudur awalan. Wa man yudhkar ismuhu falyaqul hadir. Fahimtum? Baik. Azkar ifit hadir. Muhammad Rijal Faiz hadir. Yusuf Islami hadir. Hairul Sahal hadir. Muhammad Zulfikar hadir. Muhammad Bima hadir. Naufal Rizqullah hadir. Muhammad Hiban hadir. Muhammad Gibran hadir. Syafaat hadir. Rafi Imam hadir. Ahmad Laiks hadir. Alif Kurniawan hadir. Muhammad Rafki hadir. Mandala hadir. Ibrahim Aji hadir. Khairullah Azam hadir. Rifki Hardi hadir. Adli hadir. Nigel Prasetya hadir. Ya alhamdulillah 20 jumlah siswa di kelas 8 dan semuanya hadir ya. Gak ada yang sakit ya, alhamdulillah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya ingin mengetes kalian apakah kalian masih ingat materi kita pada minggu lalu. Rafki, materi minggu kemarin apa? Tentang apa? Al-Awsaf. Mada? Baik, al-awsaf tentang sifat. Baik. Ketika saya menyebutkan satu sifat, maka kalian jawab dengan lawan katanya. Paham tuh? Baik. Baik. Kabirun, sagirun. Tawilun, qasirun. Yusuf, kabirun, sagirun. Tawilun, qasirun. Kathirun, Mandala, nadhifun, wasihun, nadhifun, wasihun, nadhifun, wasihun. Baik. Jadi kalian masih ingat tentang materi awsaf pada pertemuan minggu lalu ya. Sekarang kita akan belajar tentang as-sa'atu. Baik. Qalidu ba'di. As-sa'atu. As-sa'atu. Ada yang tahu artinya as-sa'ah? As-sa'atu artinya jam. Baik, kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Man ra'isul fasal huna? Baik. Ibda bidu'a. Baik. Ista'indu iqra'u ad-du'a. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bisa kalian baca sendiri di papan tulis. Yang pada intinya, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengucapkan jam, ya, mau itu jam yang tepat, yang kurang atau yang lebih menitnya, kalian bisa mengucapkannya dalam bahasa Arab. Dan juga kalian mampu melakukan hiwar, ya, percakapan dengan teman kalian seputar jam dengan bahasa Arab. Ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita langsung lanjut ke materi. Jam dalam bahasa Arab itu ada 12, dari jam 1 sampai dengan 12. Beda dalam bahasa Indonesia, ya, jam itu ada jam 00, kemudian sampai jam 24.00, ya kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab hanya ada jam 1 sampai dengan jam 12. Waktunya saja yang kita kasih tambahan, ya. Kalau pagi apa? Sobahan. Cuma siang naharon. Sore masaan. Terus malam jadi misalnya jam 1 pagi, ya kita sebutkan as-sa'atul wahidatu sobahan. Kalau jam 1 malam, jam 1 siang, as-sa'atul wahidatu naharon. Fahimtum? Baik, qalidu ba'di. As-sa'atul wahidatu. As-sa'atul wahidatu. Anta qul. As-sa'atul wahidatu. Mal makna as-sa'atul wahidah? Jam 1. Wa ba'da as-sa'atul tsaniyatu. As-sa'atul tsaniyatu. Mal makna? Jam 2. Ba'daha as-sa'atul tsalitsatu. As-sa'atul tsalitsatu. Mal makna? Jam 3. Wa ba'daha as-sa'atur rabi'atu. Mal makna? Jam 4. Wa ba'da as-sa'atul khamisatu. As-sa'atul khamisatu. Mal makna? Wa ba'daha as-sa'atus sadisatu. Sa'atus sadisah jam 6. As-sa'atus sabi'atu. Mana as-sa'atus sabi'ah? As-sa'atus tsaminatu. As-sa'atus tsaminah mal makna mandala. Wa ba'daha as-sa'atut tasi'atu. Mana as-sa'atut tasi'ah? Wa ba'daha as-sa'atul 'ashiratu. Mana as-sa'atul 'ashirah? Tuma as-sa'atul hadiyata 'ashrata. Hadiah ta'ashrata jam 11. Al-akhir as-sa'atul tsaniyata 'ashrata. Jam 12. Baik, alan iqra'u minas sa'atil wahidah ila sa'ah ats-tsaniyata 'ashrata jama'atan. Wahid, itsnan, tsalatsa.
Silakan uktubu ma'ala sabura. Silakan ditulis pengucapan jam dari jam 1 sampai dengan jam 12. Katabtum? Katabtum? Uktubu awalan. Kalau jam 5 apa? Jam 9. Jam 11. Katabtum jami'an? Baik, alat intabna, intab, lahat man yaktub. Jam 4. Jam 2. Ini kalau jamnya tepat ya, menitnya nggak lebih nggak kurang. Kemudian bagaimana jika menitnya lebih, misalnya jam 7 lewat 10 menit atau jam setengah 5, bagaimana cara pengucapannya? Kita lanjut ke mufradat berikutnya ya. Jika jamnya lebih, waktunya lebih, maka kita tambahkan wa. Jika menitnya kurang, maka kita tambahkan illa. Jika jamnya tepat, maka kita tambahkan tamaman. Boleh. Misalnya jam 5 tepat, as-sa'atul khamisatu tamaman. Kalau lebihnya itu 30 menit atau setengah jam, maka kita tambahkan an-nisfu. Kalau lebihnya seperempat itu berapa menit? Seperempat jam berapa menit? Seperempat berapa menit? 15 menit. Oh, kita tambahkan ar-rubu'u. Nah, kalau bahasa Arabnya menit itu apa? Daqiqatun. Jamaknya daqaiqu. Baik, qalidu ba'di. Daqiqatun daqaiqu. Daqiqatun daqaiqu. Daqiqatun daqaiqu. Daqiqatun daqaiqu. Ya, misalnya jam 7.30, berarti
as-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Qalidu ba'di. As-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Anta, Qul. As-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Anta, Qul. As-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Kemudian misalnya jam 9 lebih 15 menit. Berarti kan jam 9 lewat seperempat jam. Naqulu fil Arabiyah as-sa'atu tasi'atu warrubu'u. Jama'atan. As-sa'atu tasi'atu warrubu'u. Jam berapa tadi itu? 9 lewat 15 menit atau seperempat jam. Misalnya menitnya 10 menit. Jam 10 lewat 10 menit. Ya, jam 10 lebih 10 menit. Naqulu fil Arabiyah, fil lughah al-Arabiyah, as-sa'atul 'ashiratu wa 'ashra daqa'iqa. As-sa'atul 'ashiratu wa 'ashra daqa'iqa. Jama'atan. Sekarang misalnya kurang, ya, kita belum nyoba yang kurang. Jam yang kurang tuh misalnya 9.55. 9.55 itu berarti jam berapa? Jam 10 kurang 5 menit, ya. 09.55, ya, atau jam 10 kurang 5 menit. Kaifa naqulu bil lughah al-arabiyyah? As-sa'atul 'ashiratu illa khamsa daqa'iqa. As-sa'atul 'ashiratu illa khamsa daqa'iqa. Baik. Qalidu ba'di. As-sa'atul 'ashiratu illa khamsa daqa'iqa. Jam berapa itu? Jam 10 kurang 5 menit atau jam 9 lewat 55 menit. Nah, berikutnya ada latihan nih. Jam 7, jam 9.30, jam 3.45, jam 11.15, jam 1 lewat 10, dan jam 2 lewat 55 menit atau jam 3 kurang 5 menit. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak tahu boleh ditanyakan, ya. Ada yang belum paham boleh bertanya. Kalau jam 3.45 berarti jam berapa itu?
Jam 3.45 itu berarti jam berapa? Jam 4 kurang 15 menit atau kurang seperempat jam ya. Kalau seperempat jam tadi bahasa Arabnya apa? Ar-rub'u. Kalau setengah jam an-nisfu. Kemudian jam 11.15 berarti jam 11 lewat seperempat jam atau lewat 15 menit ya. Ar-rub'u. Ya. Kalau jam 2.55 berarti sama aja kayak jam berapa? Jam 3 kurang 5 menit ya. Jam 3 kurang 5 menit. Raffi, hola selama? Intahaitum sudah selesai? Intahaitum lama? Baik, ar-raqmul awal jam 7.00 Muhammad Rijal Faik. Aina Rijal? Mada naqulu bil lughah Arabiyyah Rijal jam 7.00. Baik, qalidu ba'di. As-sa'atu sabi'atu tamaman. Jam Jam berapa itu? Ya, jam 7.00. As-sa'atu sabi'atu tamaman. Tuma ba'dah jam 9.30. Azka Rifin, aina azka? Mada azka? Mada naqulu bil lughah Arabiyyah jam 9.30. Baik, jama'atan. Jam berapa itu? Jam 9.30 ya atau setengah 10. Tuma ba'daha jam 3.45. Yusuf Islami. Ajib Yusuf. Irfa' sautaka. As-sa'atur rabi'atu illa ar-rub'u. Sahih atau khata'? Sahih atau khata'? Sahih. Ahsanta Yusuf. Taib jama'atan. As-sa'atur rabi'atu illa ar-rub'u.
Tsumma ba'daha jam 11 lewat 15 menit. Adli, aina adli? Mada adli? Naqulu bil lughah arabiyah jam 11 lewat 15. As-sa'atul hadiyata asyrata warrub'u. Unzur ila saburah. Jama'atan. Tsumma ba'da jam 1 lewat 10 menit. Mandala. As-sa'atul wahidatu wal ashru. As-sa'atul wahidatu wal ashru. Ada yang jawabannya lain dari Mandala? Siapa? Hiban, mata Hiban. As-sa'atul tsaniyatu As-sa'atul tsaniyah jam 1 lewat 10. as-sa'atul wahidatu wa ashru. Wa ashru wal ashra. Menitnya mana menitnya? Kok nggak disebutkan? Wa ashra daqaiq ya. Nggak salah juga kalau kalian menyebutkan as-sa'atul wahidatu wal ashru. Cuma biar lebih lengkap sebutkan menitnya. Ya kata menitnya. Idan madza as-sahih Hiban Aid. As-sa'atul wahidatu wal ashra daqaiq. Baik, qalidu isma'u wa kariru ba'di. As-sa'atul wahidatu wa ashra daqaiq. As-sa'atul wahidatu wa ashra daqaiq. Sa'atul wahidatu wa ashra daqaiq. Al-akhir jam 2.55. Miguel, aina Miguel? Miguel, mada? Sa'atul tsaniyatu As-sa'atu tsalitsatu illa khamsa daqaiq. Jama'atan. Sa'atu tsalitsatu illa khamsa daqaiq. Ya, gampang apa susah? Gampang ya. Nih silakan yang jawabannya salah dibetulkan. Ya, seperti yang ada di papan tulis. Kelas Nastamir. Lanjutkan ke materi berikutnya. Saya akan menampilkan sebuah video hiwar atau percakapan tentang jam. Kalian simak video berikut ini. Setelah kalian menyimak video, saya akan berikan pertanyaan seputar video yang kalian tonton ini. Paham tuh? Baik, ma'al musyahadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. كيف حالك يا علي؟ الحمد لله بخير وعافية شكرا. كم الساعة الآن يا عثمان؟ الآن الساعة 9. يا علي، هذه فاطمة هي صديقتي. السلام عليكم يا فاطمة.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali, fi ayyi sa'atin tadhhabu ila al-madrasah? أذهب إلى المدرسة في الساعة السادسة تماما وأنت؟ Adhhabu ila al-madrasah fi sa'ati sadisati wan nisf. إذا بيتك قريب من هنا؟ Na'am, baiti qaribun ya Utsman. Hal tadhhabu ila al-madrasah fi sa'ati sadisati aydan? لا، أنا أذهب إلى المدرسة في الساعة الخامسة والنصف. بيتي بعيد عن المدرسة. Fi ayyi sa'atin taqumu minan nawm? أقوم من النوم في الساعة الرابعة. وأنت يا؟ أنا أقوم من النوم في الساعة السادسة وأتوضأ لصلاة التهجد ثم أذاكر الدروس. Antuma tilmidani nasyiqan. Unzur ila sa'ah. Al-an as-sa'atul 'ashira. Hayya nadkhulu ila al-fasli. حسنا إلى اللقاء. Ma'as salam. Ana uid marratan wahidatan. Ulang sekali lagi. Uidu marrah wahidah. Sami'tum? Masmu' enggak? Masmu' enggak? Masmu'. Baik. Syahidu walahidu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا علي؟ الحمد لله بخير وعافية شكرا. كم الساعة الآن يا عثمان؟ الآن الساعة التاسعة. يا علي، هذه فاطمة، هي صديقتي. السلام عليكم يا فاطمة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali, fi ayyi sa'atin tadhhabu ila al-madrasah? أذهب إلى المدرسة في الساعة السادسة تماما وأنت؟ Adhhabu ila al-madrasah fi sa'ati sadisati wan nisf. إذا بيتك قريب من هنا؟ Na'am, baiti qaribun ya Utsman. Hal tadhhabu ila al-madrasah fi sa'ati sadisati aydan? لا، أنا أذهب إلى المدرسة في الساعة الخامسة والنصف. بيتي بعيد عن المدرسة. Fi ayyi sa'atin taqumu minan nawm? أقوم من النوم في الساعة الرابعة. وأنت يا؟ أنا أقوم من النوم في الساعة السادسة وأتوضأ لصلاة التهجد ثم أذاكر الدروس. Antuma tilmidani nasyiqan. Unzur ila sa'ah. Al-an as Baik, haya soal. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device Hunaka is connected successfully.
Hunaka khamsu as'ilatin ajibu. As-soalul awal, fi ayyi sa'atin yadhhabu Ali ilal madrasah? Atsani, fi ayyi sa'atin tadhhabu Fatimah ilal madrasah? As-soalul tsalits, hal baitu Fatimah qaribun minal madrasati? Ar-rabi', hal baitu Utsman qaribun minal madrasah? Wal akhir, as-soalul khamis, fi ayyi sa'atin yaqumu Aliyyu minan naumi? Ajibu. Masih ingat nggak tadi? Jam berapa aja? Silakan dijawab, coba. Nanti kita putar sekali lagi videonya. Kalian boleh langsung tuliskan jawabannya saja, boleh. Langsung tulis jawabannya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Sambil kalian lihat soalnya, sambil saya putar audionya ya. Dan pas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ali? Alhamdulillah bi khairin wa afiyatin syukran. Kam as-sa'atu al-ana ya Utsman? الآن الساعة 9. يا علي، هذه فاطمة هي صديقتي. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali, fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah? Adhabu ila al-madrasati fi as-sa'ati as-sadisati tamaman. Wa anti? Adhhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisati wan nisf. إذا بيتك قريب من هنا؟ Na'am, baiti qaribun ya Utsman. Hal tadhhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisati aidan? لا، أنا أذهب إلى المدرسة في الساعة 5:30. بيتي بعيد عن المدرسة. Fi ayyi sa'atin taqumu minan naum? أقوم من النوم في الساعة 4. وأنت يا علي؟ Ana aqumu minan nawmi fi as-sa'ati as-sadisati wa atawaddau lis-salati at-tahajjud. Thumma udhakiru ad-durus. Antuma tilmidani nasyiqan. Unzur ila sa'ah. Al-an as-sa'atul 'ashirah. Hayya nadkhulu ila al-fasli. Hasanan ila al-liqa'. Alas, intahitum lama. Baik, al-an nabhath hadhil as'ilah.
lis-su'alil awwal fi ayyi sa'atin yadhhabu Aliyun ilal madrasati fi ayyi sa'ah yadhhabu Ali ilal madrasah. Rafi Imam aina Dhahaba Aliyun ilal madrasah fi sa'ati sadisati. Sahih amla? Naam, sahih. Yadhhabu Aliyun ilal madrasah fi sa'ati sadisati tamaman. As-su'alu tsani fi ayyi sa'atin tadhhabu Fatimah ilal madrasati? Naufal Rizkullah Salam. Aina Naufal? Baik, ajib Naufal. As-su'alu tsani fi sa'ati sadisati wan nisfi. Sahih al khata? Tadhhabu Fatimah ilal madrasah fi sa'ati sadisati wan nisfi. As-su'alu ba'da. As-su'alu tsalits, hal baitu Fatimah qaribun minal madrasati? Ajib li hadha su'al Alif Kurniawan. Mada Alif? Naam. Ya, kalau pertanyaannya hal, pasti jawabannya naam au la. Naam, baitu Fatimah qaribun minal madrasah. Ya khata? Naam. Baituha qaribun minal madrasah. Ya, kita boleh ganti kata Fatimah dengan dhamir ha ya. Naam, baituha qaribun minal madrasati. Tsumma as-su'al rabi'. Ini kata al-madrasahnya salah ya, yang benar yang di soal ketiga salah ya. Ini yang benar kayak di soal pertama 1, 2, 4 dan 5 benar. Yang nomor 3 nih kurang huruf apa ini? Al ya, harusnya lam ya. Harusnya lam, ini malah alif. Kemudian nomor 4. Hal baitu Utsman qaribun minal madrasati? Ajib hada su'al ya Khairullah Azam. Aina Azam? Ada Azam? La, baitu Utsman ba'idun anil madrasati. Ahsanta. Sahih. Tuma as-su'alul akhir fi ayyi sa'atin yaqumu Aliyyu minan naum? Fi ayyi sa'ah? Ajib ya Ibrahim Aji. Sahih amla? Am sahih. Yaqumu Aliyyu minan naumi fi sa'ati tsalisati tamaman. Itu contoh muhadasah tentang hiwar ya. Hiwar tentang as-sa'ah. Baik. Baiklah. Materi berikutnya yaitu kita belajar tentang qiraah. Kalian akan membaca teks bacaan yang ada di sini. Sebelum itu kita lakukan ice breaking dulu biar kalian gak ngantuk. Baik, ihtam huna, ihtam wilayah. Idza aqulu sobahan alaikum an tusaffiqu marratan wahidatan. Sobahan. Idza aqulu naharan alaikum an tusaffiqu marratain. Idza aqulu masaan alaikum an tusaffiqu thalatha marratin. Wa idza aqulu lailan la tusaffiq. Fahimtum?
berkaitan dengan waktu ya. Sobahan, naharon, masaan, lailan. Sobahan, sobahan, lailan. Khoto lailan la tusafik, la tusafik. Ana u'id. Sobahan, naharon, masaan, lailan. Naharon, naharon, lailan. Man khoto naufal, astagfirullah naufal. Nastamir, nastamir, ihtam. Perhatikan. Fokus. Sobahan, masaan, naharon, lailan. Sekarang lebih cepat lagi. Sobahan, masaan, lailan. Oke, berarti semuanya udah fokus ya. Tasfik sofikulana jami'an. Salah satu. Kalian silahkan membaca teks yang ada di sini ya. Kita baca sama-sama. Nah, ini saya bagikan sekaligus ya teksnya beserta LKPD-nya. Ya, nanti ada soal yang perlu kalian kerjakan. Ya. Mas, mafna. Nah, sudah dapat ya. Silakan dilihat teks yang ini ya. Teksnya ya, bisa kalian lihat di papan tulis, bisa juga di kertas yang saya bagikan. Baik. Naqra'u jama'atan. Isma'u wa karriru ba'di. Ismi Fatih. Jama'atan. Ismi Fatih. Ata'allamu fil madrasatil mutawassitatil islamiyyati di Jakarta. Ata'allamu fil madrasatil mutawassitatil islamiyyati di Jakarta. Jama'atan. Ata'allamu fil madrasatil mutawassitatil islamiyyati di Jakarta. Ata'allamu fil madrasatil mutawassitatil islamiyyati di Jakarta. Fi ayyamid dirasati astayqidu fi sa'atir rabi'ati sabahan. Fi ayyamid dirasati astayqidu fi sa'atir rabi'ati sabahan. Anta iqra. Fi ayyamid dirasati astayqidu fi sa'atir rabi'ati sabahan. Nastamir. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi. Adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi. Tabda'ul hissatul ula fi sabi'ati. Tabda'ul hissatul ula fi sabi'ati. Wa astarihu fit tasi'ati wan nisfi. Wa astarihu fit tasi'ati wan nisfi. Wa adrusu thamaniya hisasin fil yaumi. Wa adrusu thamaniya hisasin fil yaumi.
ila soffi marrotan tsaniyatan lidirosati fi sa'atil ashirati. Yantahi al-yawmu ad-dirasi fi sa'atil wahidati war rub'i dhuhran. Thumma adhabu ilal baiti wa ahyanan adhabu ilal maktabati li asta'ira ba'dal kutubi. Dari teks bacaan ini, apakah ada mufradat yang belum kalian ketahui? Boleh ditanyakan. Ismi Fatih, apa makna ismi Fatih? Ata'allamu fil madrasatil mutawassitatil islamiyah di Jakarta. Ya, aku belajar, saya sekolah di SMP Islam di Jakarta. Di SMP apa MTS? Fi ayyamid dirasati. Apa makna fi ayyamid dirasah? Mana? Fi ayyamid dirasah mana Rif? Minkum. Apa makna fi ayyamid dirasah? Di hari sekolah. Ya, di hari-hari sekolah, di hari-hari belajar, di hari-hari sekolah, hari aktif sekolah. Astaiqidu fi sa'ati rabi'ati sabahan. Aku bangun tidur di jam 4 pagi. Na'am. Tsumma adhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wa nisfi. Aku pergi ke sekolah di jam Sadisah wa nisfi jam berapa? Jam 6.30 atau jam setengah 7. Tabda'ul hissatul ula fi sabi'ati. Hissah, tabda'ul hissatul ula. Jam pertama, jam KBM yang pertama itu mulai di jam berapa? jam 7. Wa astarihu fi sa'ati wan nisfi. Dan istirahat di jam 9. Dan beristirahat di jam 9.30 atau jam setengah 10. Wa adrusu thamaniya hisasin fil yaumi. Ada 8 jam pelajaran ya. Fatih itu belajarnya berapa jam pelajaran? 8 jam pelajaran. Ya. 8 hisah. Tsumma arji'u ila saffi marratan tsaniyatan lidirasati fi sa'atil ashirati. Tsumma arji'u, kemudian aku kembali ya, ila saffi ilal fasli, ke kelas marratan tsaniyatan, yang lagi kelas lidirasati untuk belajar di jam berapa? Jam 10. Fi sa'atil ashirah, jam 10. Yantahi al-yawmu ad-dirasi fi sa'atil wahidati wa rub'u dhuhran. Wa rub'i dhuhran. Apa makna? Yantahi, wana intaha yantahi. Selesai. Yantahi al-yawm ad-dirasi ya. Jam belajarnya itu atau hari belajarnya al-yawm ad-dirasi ini ya, hari aktif lah, jam belajarnya itu selesai pada jam berapa? Ya, sekolahnya itu pulang jam wahidatu warub'u
Fi sa'atil wahidati warub'i. Jam 1 lewat 15 menit. Zuhron ya, waktu zuhur atau siang hari. Tsumma adhabu ilal baiti. Ya. Kemudian Sekolahnya udah selesai, dia pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah. Wa ahyanan, kemana ahyanan? Ya, kadang ahsanta Yusuf. Ahyanan, dan terkadang adhabu ilal maktabati li asta'ira ba'dal kutubi. Dan kadang-kadang aku pergi ke perpustakaan di asta'ira ba'dal kutub untuk meminjam ya ba'dal kutub sebagian buku. Fahimtum? Al-an hada soal. Iqra al-faqrah thumma dha' alamatan. Baca paragraf berikut, kemudian kalian beri tanda checklist atau tanda silang. Ini kan ada 5 pernyataan ya. Ada 5 pernyataan. Kalian baca pernyataan yang satu benar apa salah. Kalau benar berarti dikasih tanda checklist. Kalau salah pernyataannya berarti dikasih tanda silang. Paham tuh? Tafadhol, i'malu. Nah, soalul awal yadrusu Fatih khamsa hisasin fil yaum. Sahih au khata? Tabda'ul hissatul ula fil khamisah. Sahih au khata? Nah, i'malu awalan. Kerjakan, tulis ya di LKPD kalian. Yadhabu Fatih atsalis yadhabu Fatih ilal madrasati fi sadisat. Ar-rabi' yastayqidu Fatih minan naumi fir rabi'ati sabahan. Wal khamis yata'allamu Fatih fil madrasatil mutawassithah bi Surabaya. Kelas? Tip. Soalul awal. Yadrusu Fatih khamsa hisasin fil yaum. Mal makna? Fatih belajar 5 jam pelajaran dalam sehari. Sahih au khata? Khata. Beri tanda silang. Tsumma afani tabda'ul hissatul ula fil khamisati. Mal makna? Jam pelajaran yang kelima, jam pelajaran yang pertama itu dimulai pada jam 5. Sahih au khata? Idzan as-sahih madza? Fi sa'ati sabi'ah laisa fi sa'atil khamisah. Huma yadhhabu Fatih ilal madrasati fi sadisati. Sahih au khata? Sahih. Yastayqidu Fatih minan naumi fi rabi'ati sabahan. Mal makna? Fatih bangun tidur di jam 4 pagi. Sahih. Cuma al-khamis yata'allamu Fatih fil madrasatil mutawassithah bi Surabaya. Saya khata?
Aswahih fi ain. Di Jakarta, laisa fi Surabaya. Baiklah. Gampang ya. Gampang. Kemudian sekarang karena kalian sudah saya bagi ya per kelompok. Di sini ada 5 kelompok, satu kelompok itu isinya 4, terdiri dari 4 orang. Sekarang silahkan kalian buat teks hiwar, percakapan, muhadasah, temanya as-sa'ah. Nanti maju per kelompok untuk mempresentasikan, untuk melakukan hiwar, percakapan bahasa Arab ya, bermuhadasah, temanya tentang as-sa'ah. Paham tuh? Ya, silakan kalian kerjakan dulu. Itu maju per kelompok ya. Jika ada kelompok yang sudah siap untuk maju, boleh langsung maju. Ya. Rafki, istadata lama. Mada? Naam. Kullu udwin minal majmu'ah. Idzan arba'atu anfar taqaddam huna. Tsumma tahaddatsu anis sa'ah. Maudhu' as-sa'ah. Yang kerjakan kelompok ya, karena majunya per kelompok. Kalian boleh latihan dulu di tempatnya, di kelompoknya masing-masing. Nanti kalau udah siap, maju ke depan. Silakan yang kelompoknya sudah siap boleh maju duluan. Kelompok semuanya sudah siap. Al-hiwar anis sa'ah.
Ya contohnya sama kayak yang tadi video kalian lihat itu ya. Yang video tadi kalian lihat tuh. Man qad ista'adda taqaddam ilal amam. Revi, ista'adata ulun idan firqatuka qad ista'addat firqatuka. Baik, taqaddamu. Na'am ulun huna taqaddam bil amam. Nah, tahaddatsu huna. Nah. Tafadhol. Tahaddatsu, ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal? Alhamdulillah inni bil khair. Hal turidu ila maktabati fi sa'ati. Hal turidu Ain sa'ati. Nah, ain. Hal turidu ila maktabati fi ayyi sa'ati. Bi ayyi sa'atin turidu tadhhabu ilal maktabati? Ain. Fa ayyi sa'atin fil awal di depan ya. Fi ayyi sa'atin turidu ila maktabati. Adhabu ila maktabati fi sa'atil 'ashirati. Tamaman. Wa anta? Sa'adhabu ila maktabati fi sa'atil 'ashirati wan nisfi. Antu wa waladun nasyiduna. Alhamdulillah wa antum aidan. Kelas Sofit bulahum. Ayo 4 kelompok lainnya. Jadi nggak harus, kalau satu-satu juga boleh ya. Kayak yang tadi ada di video tuh ada 3 orang, satu orang. Terserah mau nanya siapa boleh. Sama kayak tadi juga boleh, tapi lebih bagus tanyanya satu-satu. Yang ngomong satu orang, jangan bareng 2 orang ya. Ngomongnya bergantian, satu orang harus ngomong semua. Is'al anil ism, anil hal, masih tuh. Al-muhim hunaka as-sa'ah. Ya, kalau siapa lagi yang sudah siap? Hiban, Mandala. Sudah, taqaddam. Ya, antum arba'atu anfar. Taqaddam huna. Jadi ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi sa'atin Muhammadin. Ayyi sa'atin taqumu minan nawmi? Aqumu fi sa'atir rabi'ati tamaman. Ayy tadhhabu ila madrasati. Mada? Ayy tadhhabu. Mada ayy tadhhabu?
ayu tadhabu ila Fi ayyi sa'atin tadhhabu? fi ayyi sa'atin tadhabu ila madrasati tadhabu fi sa'ati sabi'ati tamaman. Wah. Khalas? Khalas. Istamir Hiban, mada? Is'al. Kaifa tadhabu ila madrasati Zid. Kaifa tadhhabu ila madrasati? Ajib, madala. Anta aidan ajib. Kaifa tadhhab? Tadhhabu Khalas? Saffiqu lahum. Thumma ba'daha man? Firqatul ukhra. Ayo, kelompok berikutnya. Man? Yusuf? Boleh membawa tulisan ya, tapi kalau nggak bawa berarti lebih bagus, lebih baik nggak bawa. Lebih sempurna lagi kalau tidak membawa tulisan, tapi langsung hafal. Man qad ista'ada taqaddam. Sahal ista'adata. Bisra. Kelas Yusuf. Taqaddamu hadil firqah. Bidunil kutub. Ahsantum. Ibda'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jemaah Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwa ya Yusuf. Wa sedikit jadi semua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alif wa bima. Ajib awalan asalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Asyuriduna ila maqsudi di sa'atil wahidati nahari. Itu alhamdulillah sofi pada salat ila maqsud salat ta'allum jama'atan al-barizun. Ma dan suku Sarsuna yakni Anis Hamdi dengan kata ta'alum lah Ustaz Wahyu Al-Arabah ma istilah dalam masa pada sesuatu dinas komunikasi asal ini asal admanun dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bima wali anak awalan dalam
Sofiqu lahum. Hum yatahaddatsuna biduni nadril kitab. An-natijah alfun li hadhil firqah. Tuma man badah. Ayo Rafki, taqaddam nah. Taqaddam nah. Bil kitab amla. Nah, amla basa. Taqaddam. Kelas, ibda'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfiru bisa terobati tamaman. Baca atas astagfirullah. Sampai sini ada yang menanyakan tentang as-sa'ah. Ini sudah paham ya? Ada yang bertanya? Boleh? Berarti kalau tidak ada yang bertanya, itu semuanya sudah paham tentang materi as-sa'ah. Ya, bisa kalian lihat di lembar LKPD itu kan belakangnya ada apa lagi? Kan? Itu ada gambar ya kan? Ajib anil as'ilatil atiyah waqfal li surah. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan gambar. Itu ada 6 gambar. Kemudian umurnya ada soal. Kalian jawab soal tersebut sesuai dengan gambar yang ada. Baik itu. Baik.
Betul. Jadi kalian jawab sesuai dengan gambar yang ada. Nomor 1. Kaifa yadhhabu Muhammad ila al-madrasah? Apa makna? Bagaimana Muhammad pergi ke sekolah? Ila aina yadhhabu Muhammad? Kemana Muhammad pergi? Muhammad pergi. Maka yadrusu tulab? Apa ya? Dia pelajari. Apa yang mereka pelajari? Para murid. Apa yang para murid pelajari? Gitu. Maka yadrusu tulab. Apa yang para siswa pelajari? Aina tulabul an? Di ayyi sa'atin tastayqidu minan naumi? Di jam berapa selesai tidur? Di jam berapa? Awal tidur. Pada jam. Mada taf'al Aisyah? Apa yang dilakukan Aisyah? Nah, tapi untuk LKPD ini untuk PR kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan di rumah ini PR adalah materi tentang as-sa'ah. Jadi jam bahasa dalam bahasa Arab itu ada jam 1 sampai jam berapa? 12. Sampai jam 12. Kalau lebih berarti pakainya wala. Kalau kurang misalnya jam 9 lewat 10 menit. As-sa'atu tasi'atu wa 'ashra daqa'iq. Jam 7. Cepat, Pak. Jam 9.30. Dan fahimtum jami'an? Idza fahimtum kullukum hayya nastami darsana al-yawm bi qira'ati hamdalah. Alan iqra'u ad-du'a liruju' jama'atan. Wa isul fasal iqra' surat al-'asri. Semangat belajarnya ya. Kita sudah belajar tentang materi as-sa'ah. Setelah ini kalian praktekkan dalam keseharian kalian. Ketika menyebut jam, maka berbahasalah, praktekkan bahasa yang sudah kalian bisa, surat yang sudah kalian hafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.